Sa opisyal nga pag-abli sa Pasko Fiesta 2025, mabati gayud ang Paskong Pilipino pinaagi sa Christmas decorations nga gipasiga na sa Parke Atubangan sa Davao City Hall. Atong silipon sa report ni Argil Relator. Napuno sa mga presentasyon nga nagahulagway sa istorya sa paglaom, pagpaningkamot, kalinaw ug pamilya ang programa alang sa pag-abli sa Pasko Fiesta 2025 sa Davao City. Let the spirit of Christmas heal our hearts and minds to choose peace over conflict, stability over chaos, and love over hatred. Mismong si Acting Mayor Baste Duterte ang nanguna sa pagpasiga sa Christmas decorations sa San Pedro Square. 5, 4, 3, 2, 1! Tataw nga mabati ang Paskong Pilipino sa mga Christmas decoration sama sa Christmas tree nga gama sa amakan ug giadornohan og mga parol. Duna say mga kubo sa ubos ni ini. Gani, duna pa'y hulagway sa kabaw nga daw nagguyod og mga dagkong regalo. Duna say uban pang mga kubo nga dunay mga nakadisplay nga pagkaon. Ang ato permente nga ginatagaan gyud og importansya kalinaw. Kanang kalinaw maabot na og kabalot na maghinatagay. Kabalot mulingi sa tuong isig katawo, muhatag og respeto sa tuong isig katawo. Atangan ang mga sadya ug makalingaw nga aktibidad sa Pasko Fiesta 2025 sama sa banda dasig ug parada, koro sa Pasko, panaygon sa City Hall, Paskong Pinoy Variety Musical Competition, food market and bazaar ug uban pang kalingawan sa tibuok bulan sa Disyembre. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.